हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप। कलाम ज़िंदगी है। हालेलुया जी। हम आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे साथ यूट्यूब के लोग हैं, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा आप सबको बरकत दे। आप हमारी डेली वेजिस पे इस वीडियोस को बहुत देख रहे हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, जो प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप है, उन मेंबरान के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें भी तौफीक दे जब वो वीडियो देखें और साथ में हमें कमेंट्स भेजें। आमीन। जिस तरह हमें यूट्यूब के लोग भेज रहे हैं। आमीन जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा नंबर्स आ रहा है जैश कैश, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे हमें आप अपने हदियाजात भेज सकते हैं। हालेलुया। वो इसलिए हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जो मोस्टली हमारे पास कॉल मैसेज आते हैं कि शायद पता नहीं हमें कितना मिलता है, फंड हमें कितना पैसा मिलता है, जो कि हमें कुछ नहीं कहीं से मिलता। खुदा के फजल करम से हम इसे अपने बलबूते पे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को चला रहे हैं। आमीन। तो हम इसलिए जा रहे हैं कि हम उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों की मदद करें। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कि हमारा क्रिसमस आने वाला है, दूसरी बात यह है कि जिस तरह के हमारा क्रिसमस आने वाला है, अगर आप हमें हदियाजात और ये दाजिकियाँ ये चंदे देंगे, हम इन्हें जमा करेंगे। जैश अकाउंट हम लोगों ने बनाए इसी के लिए है, प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए, ताकि इसमें हम जमा करें। जमा करके जब क्रिसमस आएगा, आप बेशक जब अपनी दाजिकी या चंदे भेजें तो हमें अपना मैसेज भी ग्रुप में सेंड कर दे कि हमने भेजा हुआ है। ज़ाहिर बात, अब जब करवाने जाएंगे तो वो आपको एक मैसेज या कुछ भी देगा, आप हमें ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, वो हम सेव करेंगे। और जब क्रिसमस आएगा और हम आप लोगों के जो दिए हुए चंदे दाजिकियाँ हैं, हम उन्हें क्रिसमस पे भी सर्व करेंगे। आमीन। उन लोगों तक सर्व करेंगे जिनके पास कपड़े, जिनके पास कुछ ना होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके इस तरह खिदमत कर सकते हैं, तो फिर अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को खोलें यीशु नाम के लिए, इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए। खुदा आप देख रहे हैं इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप में खुदा बहुत बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। लोगों की ज़िंदगी में काम हो रहा है, दुआएं हो रही हैं और लोगों की ज़िंदगी में बहुत साथ हो रहे हैं। आमीन। तो आए खुदावंद के नाम के लिए दें, ताकि खुदा आपको भी दे और आपको बरकत दे। आमीन। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप पे। और जो यूट्यूब से देख रहे हैं, जो हमारा जैश का इसका अकाउंट है, आप इससे अगर हमारे व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं तो इसी नंबर से आप हमें मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप पे ले लेंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और जो हमें बाहर कंट्री से दूसरे लोग देख रहे हैं, वो जैश कैश पे तो नहीं कर सकते, वो हमें इस नंबर पर मैसेज या वॉइस करें, हम उन्हें तरीक़ाकार बताएंगे कि खुदा उनके हुज़ूर हदियाजात और दाजिकियाँ आप किस तरह दे सकते हैं। आमीन। खुदा सबके साथ हो और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। यीशु के नाम से। हालेलुया। फिर इसी तरह हमारे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को देखते रहिएगा। आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सफ़र सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं खाता हूँ। हालेलुया जी। आज शाम जो हमारा प्रोग्राम चलता है प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप में, वो है कलीसिया हमारी क्यों परेशान है। हालेलुया। तो जी आए, आज हमारा मजमून है मोहब्बत। क्या हम सीखते हैं कि हम क्यों परेशान हैं हमारी कलीसिया। आए हम सीखते हैं कलाम मुक़द्दस में से। जी फिर मैं सर निकाल लें जल्दी से नया तमाम में से दूसरा यूहन्ना, उसका पहला बाब, उसकी 4 आयत। जी कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक रूह क्या फरमाता है, सुने जी। क्या लिखा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे बाज़ लड़कों पर, जी क्या कह रहा है कि यूहन्ना क्या कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे बाज़ लड़कों पर, जी आगे क्या लिखा, जी उस हुक्म के मुताबिक जो हमारे बाप की तरफ से हमें मिला था। आमीन। जी कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे बाज़ लड़कों पे कि जो उस हुक्म के मुताबिक जो हमारे क्या था बाप की तरफ से हमें मिला था, और हमने क्या किया, वो हुक्म आप तुम्हारे लड़कों तक क्या कर दिया,
جاری کر دیا. جی ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. جی آگے کیا لکھا ہے؟ جی کیا لکھا ہے؟ حقیقت میں چلتے ہوئے پایا. جی کہہ رہے کہ حقیقت میں کیا ہے کہ ہم نے اسے چلتے ہوئے پایا. جی آگے کیا لکھا ہے؟ جی آگے کیا لکھا ہے کہ اے بی بی، میں تجھے اب کوئی نیا حکم نہیں بلکہ وہی حکم. جی کیا کہہ رہا ہے کہ اے بی بی، میں تجھے اب کوئی نیا حکم نہیں دینے والا، میں تمہیں وہی حکم جو دینے والا ہوں. جی آگے کیا لکھا ہے؟ جی آگے کیا لکھا ہے؟ بلکہ وہی جو شروع سے ہمارے پاس ہے، لکھتا اور منت کر کے کہتا ہوں کہ آؤ ایک دوسرے سے محبت رکھو. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے پڑھے اور سنے جان پہ سب کو برکت دے، آمین. جی ہم نے کلام مقدس میں سے کیا پڑھا کہ یوحنا، دوسرا یوحنا، اس کا ہم نے کیا پڑھا کہ پہلے باب کی 4 آیت. اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ یوحنا کیا کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں تمہارے بعض لڑکوں سے بڑا خوش ہوں کہ جو ہم نے ان کو حکم دیا تو کیا ہوا کہ انہوں نے اس حکم کی تابعداری کی. آگے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک جو ہے کہ نیا حکم دیتا ہوں، یعنی کہ نیا حکم نہیں بلکہ وہی حکم میں تمہیں دیتا ہوں جو ہمارے باپ کی طرف سے ہمیں ملا تھا. وہ تمہارے کے منت کر کے التجا کر کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے تم کیا کرو، محبت رکھو. ہمیں پریز دی لارڈ. تو جی ہمارا پروگرام بھی یہی ہے کہ کلیسیا ہماری کیوں پریشان ہے اور مضمون ہمارا کیا ہے؟ محبت. آمین. تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مقصد ہے یوحنا کس بابت یہ کہہ رہا ہے؟ یوحنا اس بابت کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے جو پروگرام ہے وہ یہی رکھا ہے کہ ہماری کلیسیا کیوں پریشان ہے. تو ہم یہی ہر جمعرات کو یہی سکھا رہے تھے کہ ہماری اس وے پہ ہماری کلیسیا پریشان ہے. اب آپ بولیں گے کہ صرف چرچ کلیسیا نہیں ہے. میرے عزیز بائبل مقدس میں کہیں نہیں لکھا کہ چرچ کلیسیا. کلیسیا خداوند کی ہم سبھی ہیں، چاہے اپنے گھروں میں ہو، چاہے ہم رشتہ داروں میں ہو، کہیں جتنے بھی مسیحیت ہے وہ سب کلیسیا چلتی پھرتی ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے یوحنا کیا ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم کس طرح محبت رکھیں. آج ڈیفینیٹلی بالکل بات صحیح ہے، آج ہمارے اندر محبت نہیں، قطعی محبت نہیں ہے. اب کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں چرچ کی ایک چیز الگ بات ہے، میں عام جنرلی بات آپ کو سکھانا ہے. اب دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کا بچہ بگڑ رہا ہوتا ہے، ہم کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. اچھا یار بگڑ رہا ہے، اچھا ہے میری جو ہے میرے سے جو لڑائی تھی میری لڑائی کا بدلہ پورا. یہ غلط ہے. ہاں اگر ہمارے بھائی کا بچہ کو بگڑ رہا ہو، ہماری لڑائی بھی ہوگی نا، تو میں ڈیفینیٹلی کہتا ہوں کہ ہم کیا کریں گے؟ اس بچے کو سمجھائیں گے، اس کے اپنے بھائی کو بھی بتائیں گے. وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے اچھا میری جو ہے وہ کیا کہ بھڑاس نکل رہی ہے، یہ سب ہو رہا ہے. وہاں میری نہیں، کیونکہ ہمارے بھائی کا بچہ ہمیں کھلاتا ہے. تو میرے عزیز سب سے پہلے چیز تو ہمیں اپنے ذہن سے یہ نکالنی ہے کہ ہم سب ایک ہیں. آمین، پریز دی لارڈ. اب آپ بولیں گے کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. آپ دیکھیں کہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ ہم ہوا اور کس کی؟ آدم کی اولاد ہے. آمین، پریز دی لارڈ. آئے تو جب ہم اور آدم ہی کی اولاد ہیں، اسی ہی کی نسل سے چل رہے ہیں، اور یسوع مسیح بھی اسی سے چلتا ہے. اور یسوع مسیح خود کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں. اور ہم نے کیا کہنے کا مقصد، جب یسوع مسیح خود ہمارا باپ، خدا ہمارا خود باپ بنتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ جب یسوع ایک ہے تو پھر ہم سب بھی ایک ہیں. اگر ہم کیا ہیں اپنے آپ کو الگ الگ بہن بھائی الگ الگ اگر سمجھتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یسوع کو بانٹ دیا ہے. تو میرے عزیز معذرت سے کہتا ہوں، اب اپنی سوچ سے بات نکال دیں. ہم یسوع کو مت بانٹیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یسوع کو بانٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کلیسیا کی طرف سے تو ہم بانٹا ہی ہوا ہے، ہم نے الگ الگ فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے، وہاں سے تو ہم نے بانٹ ہی دیا ہے. وہاں پہ تو چھوڑ دے بات کو، پھر کبھی موقع ملے گا اس پہ بات کریں گے. میں تو ابھی آج صرف یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ محبت کے لحاظ سے کہ آج بھی ہم نے یسوع کو بانٹ دیا. کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی تھوڑی ہے، میرا سگا بھائی تھوڑی ہے، میرا فلانا بھائی تھوڑی ہے. سگا بھائی وہی جو میری ماں سے پیدا تھا. میرے عزیز معذرت ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، میری بات کو برا مت مانیے گا. ہم ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے ہیں. آمین، پریز دی لارڈ. جب یسوع ہمارا ایک ہے تو پھر ہم سب بھی ایک ہیں. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. تو آج ہم جو سیکھ رہے ہیں، یوحنا جو ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے وہ یہی سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہم لوگ اس جہاں میں کیوں برے ہیں. ہماری قوم اسی لیے برے ہے کہ ہم دوسروں کو کیا ہے پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، غیر قوم کے ساتھ، دوسری قوموں کے ساتھ، بجائے کہ ہم ان کے ساتھ ان کی مدد نہیں کرتے. اگر ایک آدھی روٹی کھا لیں، ہم کہتے ہیں آدھی روٹی بھی نہ کھائیں، اس کے منہ سے روٹی ہی کھینچ لو. ہماری سوچ ایسی ہے.
हम मोस्टली मैंने देखा है कि हमारे पास दुआएं करवाने के लिए लोग आते हैं कि हमें पता चलता है कि फलाने ने जादू कर दिया, उसको जादू कर दिया, उसकी बेटी भाग जाए, उसका बेटा भाग जाए, इसके घर में लड़ाई हो, इसके घर में। क्यों हम दुश्मनियाँ बनाते हैं? तो क्या बाइबल मुक़द्दस हमें ये चीज़ सिखाती है? यीशु में ये सिखाता है। फ़क्की फरीसी यीशु में से कहता है कितना कितना बुरा करे। अभी यीशु चाहता तो 1 सेकंड में फ़क्की फरीसी को ख़त्म नहीं करवा सकता था। खुदा आसमान से आग बुलवा के बहुत कुछ कर सकता था, मगर उसने हर वे पे हमें सिखाया कि मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। उसने ये भी सिखाया कि अगर तुम्हारे एक गाल पे को मारता तो तुम दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। तो आज हम नहीं करते। आज हमें ये काम करना है। अगर आपके पड़ोसी में मसीह है, आपका भाई नहीं है, मगर वो आपका भाई ही है क्योंकि वो मसीही है। देखें कहीं भी चले जाए वो यही कहलाएगा मसीह का। अगर वो कोई गलत काम करता है या अच्छा काम करता है तो आपको दूसरी कौम का यही बंदा कहेगा, देखे यार वो क्रिश्चियन जो है ना, वो तुम्हारी बिलादरी का, यही बोलेंगे बिलादरी का तुम्हारा भाई, कैसे मसीह भाई। तो आपको यही लोग बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे कि वो तुम्हारा भाई नहीं, यही बोलेंगे कि तुम्हारा मसीह भाई और तुम्हारी बिलादरी का, यही अल्फाज यूज़ होगा। तो इस बात से गैर कौम दूसरी कौम समझती है, और आप भी समझे इस बात को कि वो आपका भाई है। अगर उसका बच्चा बिगड़ रहा है, बेटी बिगड़ रही है, आप उसे समझाएं, बिठा कर समझाए। नहीं तो उसके घर चले जाएं, उसे इसी हवाले को निकाल के मेरे वाले मैसेज को उसे आप क्या करें, सुनाएं। बोले देखे खुदा का खादम क्या कह रहा है कि आज हमारी कलीसिया क्यों परेशान है। हमारा प्रोग्राम भी यही है, कलीसिया क्यों परेशान है, और मजमून हमारा है कि मोहब्बत। तो कहने का मकसद है हम आज इसी वजह से परेशान हैं कि हम दूसरे के बच्चों को बिगड़ते हुए देख रहे हैं। जब वो बिगड़ते क्या होता है कि हमारे भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। जब हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो फिर खुदा क्या है, हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा, फिर हमारे साथ भी बुरा ही करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो खुदा हमारे लिए भी अच्छा ही करेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक उंगली किसी की तरफ करेंगे ना, 4 उंगली आपकी तरफ आएंगी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर तू किसी के लिए बरकत चाहेगा तो मैं तुझे उससे पहले बरकत दे दूंगा। तो अगर आप किसी के लिए बुराई चाहेंगे तो फिर आपके साथ भी बुराई है। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जादूगरों को, हरामखोरों को बोलूँगा तुम मेरी नज़र से दूर हो जाओ। यानी कि खुदा इस कदर इन चीज़ों को नहीं पसंद करता। आप इन चीज़ों से छोड़ दें, एक दूसरे में जादू टूने, जेलसी, ये सब चीज़ों को छोड़ दें। सब हम मसीह हैं, हम सब बहन भाई हैं, हम सब ने एक दूसरे से क्या करनी है, मोहब्बत रखनी है और यीशु को अपने अंदर ज़िंदा रखना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद, अगर किसी का बच्चा बिगड़ रहा है तो आप जाएँ घर में बाइबल उठाएं, उन्हें जाके समझाएं, और कलाम से समझाएंगे तो मैं यकीन करता हूं कि वो आपकी बात को मानेंगे। नहीं मानेंगे, आप किसी बुज़ुर्ग को, किसी खादम को ले जाइए, शायद तभी को आपकी बात मान जाए। अगर आपकी नहीं मानेगा तो मगर आप खुदा की नज़र में तो सच्चे बन के ना, आप खुदा के नज़र में तो एक आपका अच्छा मुकाम बन जाएगा कि आपने कोशिश की। आगे किसी ने माना नहीं माना वो उसका मैटर है, मगर आप कोशिश करते रहें। जिस तरह यीशु मसीह ने एक जगह पे अंजील की मुनादी करके छोड़ नहीं दी कि यहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ, उसके अपने शहर से यीशु मसीह को फ़ायदा नहीं हुआ, गाँव से फ़ायदा नहीं हुआ। यीशु मसीह क्या करता रहा। कुछ लोग तो ईमान लाए, आज ईमान लाए तो आज हमारे पास बाइबल मुक़द्दस है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लगे रहे, एक घर नहीं बचेगा, 2 नहीं बचेगा, 3 नहीं बचेगा, कोई एक तो बच जाएगा ना आपके कहने पे। आमीन। जब कोई एक भी बचेगा तो समझे हम आधे से ज़्यादा मसीहत को बचा लेंगे। आप एक को बचाएंगे तो आप उसको भी आगे से बताएंगे, आप भी इसी तरह दूसरे को बचाएं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज कहने का मकसद है, बात करने का मकसद है कि खुदा उनका कलाम में यही सिखा रहा है कि इसका क्या नाम लेते हैं कि हमें क्या करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, अगर हम एक दूसरे की रहनुमाई करेंगे तो खुदा हमारी मदद करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमने क्या करना है, कलाम मुक़द्दस से यही हमने सीखा कि आज हमारी कलीसिया, हमारे बहन भाई जो है वो हमारी कलीसिया है। सिर्फ चर्च नहीं है, चर्च के अलावा हम सब चलते फिरते कलीसिया खुदा उनके हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने क्या करना है, हमने एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे की रहनुमाई करनी है। जॉब के लिहाज से, खाने के लिहाज से, जहाँ से भी किसी की कोई मैयत है, किसी की खुशी है, जहाँ तक आपको हो सकता है आप उसकी मदद करें। देखिए खुदा आपको कितनी बरकत देगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे, अगर आज हम ये सब चीज़ें करेंगे तो मैं समझता हूँ खुदा हमें बरकत देगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मकसद है, इस प्रोग्राम से आपको सिखाने का ये मकसद है, इस प्रोग्राम का नाम रखने का ये मकसद है कि हमारी कलीसिया क्यों परेशान है। हमें नहीं पता, मोस्टली हमारे खादम ही नहीं सब चीज़ें हमें बताते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो हमने ये प्रोग्राम इसीलिए बनाया ताकि हमें पता चले कि हमारी कलीसियाओं में क्यों मसले मसाइल है, क्यों इश्यूज़ है, क्यों हम परेशान हैं। उसकी वजूहात ये है कि हमारे में मोहब्बत नहीं। वो बकायदा क्या कह रहा है, मैं तुम लोगों से इल्तिजा करके, मिन्नत करके लिख रहा हूँ कि तुम एक दूसरे से आओ, मोहब्बत करो।
کیونکہ یسوع محبت ہے. ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. تو میں ایمان رکھتا ہوں اس پروگرام کے وسیلہ سے، اس میسیج کے وسیلہ سے آپ کے دل بدلے ہوں گے اور آپ اٹھیں گے یسوع کے نام سے اور دوسروں کے لیے اچھا بیج بوچیں گے اور دوسری کی زندگی بچائیں گے. ہاللیلویہ. تو اگر آپ کو یہ میسیج اچھا لگے تو پلیز آپ میسیج کر کے واٹس ایپ نمبر پہ، جو ہمارا نمبر شروع میں آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ اس سے ہمیں میسیج کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری بات اچھی لگی ہے اور آپ نیا کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں پریز دی لارڈ. تو خدا نے آپ سب کو بڑی برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے اور ہمیں ہمت و طاقت اور قوت بخشے. آمین. ہم خدا کے ذریعے دعا کریں گے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. زندہ خدا تیرا شکر کرتے، تیری محبت، تیری شفقت، جلال کے لیے شکر کرتے، مقدس اس نام کے لیے شکر کرتے، مقدس بے شک تو نے ہمیں سکھایا یوحنا کی بابت کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور ہم سب ایک کلیسیا میں. خدا ہم کلیسیا کی مانند ہیں. خدا ہمیں توفیق، ہمت بخش تاکہ خدا ہم تیرے سلام میں بڑھیں اور جلال میں اور تیری قدرت میں خدا اس انجیل کی منادی کو دنیا کی تہوں تک پہنچائے. ہاللیلویہ. خدا ہم تیرے شکر کرتے تیرے لاجواب محبت، تیری قدرت کے لیے اور خاص طور پر اسپریس بائبل گروپ کے لیے کہ جس کے وسیلے سے ہمیں نئی نئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے، نئی نئی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہے. اسپریس بائبل کو بڑھا اور کامیابی اور سرفرازی کی طرف لے جا تاکہ تیرے سنام کثرت سے ہماری زندگی میں جلال پائے. مسیح یسوع ناصر کے نام سے آمین. خدا نہ سب کے ساتھ. ہاللیلویہ. خدا یسوع مسیح میں ہم پھر نیکسٹ سے جمعرات آئیں گے اور آپ کو اسی پروگرام میں نئی بات سکھائیں گے. ہاللیلویہ. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں پریس بائبل لائف گروپ، کلام زندگی ہے. میرا نام پاسٹر عرفان عارف ہے. میں ملک پاکستان کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں. آمین. خدا آپ سب کے ساتھ.